20 साला आमिना आला तालीम हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसके शौहर का उस पर एतराज़ था और उसने पहले तो अपनी बीवी पर तशद्दुद किया और उसके बाद उसको गोली मारकर हलाक कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेम2 चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज की ये वीडियो बड़ी अफसोसनाक वीडियो है। कैसी लड़की के हवाले से जो कम उम्री में शादी हुई, जिसकी और जो ससुराल वाले हैं उन्होंने इस वादे के साथ और इस यकीन दहानी के साथ वो उसको ब्याह कर लाए कि वो उसकी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेंगे, और बाद में उन्होंने उसके साथ इस किस्म का रवैया अपनाया। आमना बीबी कोयटा शहर की रहायशी और सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में BS एजुकेशन के पहले सेमेस्टर की तालिबा थी। उसके वालिद हाजी मंजूर अहमद, जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं, उन्होंने बताया कि आमना की उम्र 20 साल के लगभग थी, जिसकी 1 साल कबल शादी की गई थी। बेटी ने तालीम मुकम्मल होने से पहले शादी पर आमादगी ज़ाहिर की, लेकिन वो चाहती थी कि शादी के बाद अपनी तालीम मुकम्मल कर ले। हाजी मंजूर अहमद ने बताया कि उनकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, ताहम FSC के बाद उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सका, जिसके बाद उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का फ़ैसला कर लिया। उसने खुद सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया और वहाँ BS एजुकेशन में दाखिला लिया। बेटी की ख्वाहिश थी कि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, लेकिन ससुराल वाले चाहते थे कि शादी जल्दी हो। मेरी बेटी ने तालीम मुकम्मल होने से पहले शादी से इनकार तो नहीं किया, लेकिन उसकी ख्वाहिश पर शौहर और ससुराल वालों ने ये यकीन दहानी कराई कि ना सिर्फ उनकी तालीम की राह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, बल्कि शौहर ने कहा कि वो खुद आमना को यूनिवर्सिटी छोड़ा करेगा। हाजी मंजूर अहमद ने बताया कि शादी के बाद आमना बीबी के शौहर का रवैया यकसर बदल गया। उसने आमना को कहा कि अब वो पढ़ाई छोड़ दे। बेटी के इनकार पर उसको तशद्दुद का निशाना बनाता। हाजी मंजूर अहमद के मुताबिक उनकी शादी के 4 माह बाद उनको इल्म हुआ कि आमना पर उसका शौहर तशद्दुद करता है। एक दिन वो हमारे घर आई तो अपनी छोटी बहन, जो कि मैट्रिक की तालिबा है, उसके साथ जूस पीने गई। बातों बातों में उसके मुंह से ये बात निकल गई कि शौहर का रवैया दुरुस्त नहीं और वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता है। छोटी बेटी जब घर वापस आई तो उसने घर वालों को बताया कि बहन पर किस तरह तशद्दुद हो रहा है। हाजी मंजूर अहमद ने बताया कि कुछ ही अरसे बाद उन्होंने अपनी आंखों से इसका सबूत भी देख लिया। एक दिन हम दामाद के मामू के घर गए तो मेरी बेटी पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया था। वो बात नहीं कर पा रही थी। जब हम एक बेटी को डॉक्टर के पास अपनी बेटी को ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि उनके एक कान का पर्दा मुतासिर हुआ है। उसका शौहर इलाज के लिए कराची भी ले गया। अपनी बेटी पर तशद्दुद के एक और वाक़ये के बाद हाजी मंजूर अहमद ने फैसला किया कि वो इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। कुछ ऐसा कबल आमना के शौहर ने सेटेलाइट टाउन वाले घर में तशद्दुद का निशाना बनाया तो हमने ये फैसला किया कि हम अपनी बेटी को उठाकर ले आएंगे और इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमने अपनी बेटी को किसी खून के बदले में तो उनको नहीं दिया था। उनका कहना था कि जब मेरी बीवी ने बेटी का हाथ पकड़कर चलने के लिए कहा तो उसके शौहर ने बेटी की कनपटी पर पिस्टल रख कर कहा कि अगर इसे ले जाने की कोशिश की तो वो उसे यहाँ गोली मार देगा। चूँकि मैं और मेरे दोस्त मर्द रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद थे, और जब हमने ये बात सुनी तो हम उस कमरे में गए और उनको बताया कि ख़वातीन पर असलहा तानना कहाँ की बहादुरी है। अगर मारना है तो हमें मारो, लेकिन हम अपनी बेटी को लेकर जाएंगे। जब उसने देखा कि ये तो इसे ले जाएंगे तो कुरान मजीद ला कर मिन्नत समाजत की कि आइंदा उस पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। हाजी मंजूर अहमद ने दावा किया कि 2 अक्टूबर को उनका दामाद उनकी बेटी को अपने मामू के घर लेकर गया, जहां उस पर एक बार फिर तशद्दुद किया गया। मेरी बेटी को 9:30 बजे के बाद उस वक्त गोली मारी गई जब वो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद दुआ कर रही थी। हाजी मंजूर के मुताबिक उनकी बेटी पर 9mm पिस्टल से फायर किया गया और गोली बाएं कनपट्टी पर मारी गई थी, जो कि दाएं जानिब से निकलती हुई दीवार में लगी। हाजी मंजूर को अगले दिन 3 अक्टूबर की शब इतला मिली कि उनकी बेटी की लाश हस्पताल में मौजूद है। जब मैं सिविल हस्पताल पहुंचा तो बेटी खून में लथपथ पड़ी थी। हाजी मंजूर अहमद के मुताबिक पुलिस की जानिब से उन्हें बताया गया कि मुलजिम फरार हो गया है। उनका कहना था कि वारदात के बाद मुलजिम अपनी गाड़ी में कोयटा के शमाल में कुचलाक की जानिब निकल गया था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी हादसे से 2-4 हुई और गाड़ी को वहां छोड़कर वो फरार हो गया था।
امیر محمد دستی پولیس اسٹیشن جہاں خاتون کے قتل کا مقدمہ درج ہے کہ SHO جاوید بزدار نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم کی گاڑی پولیس نے تحویل میں لے لی ہے۔ SHO جاوید بزدار نے بتایا کہ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ خاتون کی ہلاکت کا واقعہ ملزم کے ماموں کے گھر میں پیش آیا تھا۔ ملزم کے ماموں سے تفتیش کی گئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ خاتون کو ان کے شوہر نے گولی ماری ہے۔ واقعے کے بعد ملزم کے گھر پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ملزم تک پہنچ جائیں۔ SP صدر نوید عالم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب تک کی تحقیقات میں یہ شفاقانہ قتل کا ایک واقعہ نظر آتا ہے جس میں مقتولہ کو نماز پڑھنے کے موقع پر ملزم نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات اور ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور اس خدشے کے پیش نظر کہ ملزم کہیں بیرون ملک فرار نہ ہو پائے FIA سے بھی رابطہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملزم کے ماموں سے بھی ابتدائی تفتیش کی گئی، جنہوں نے پولیس کو بتایا کہ خاتون کو ان کے شوہر نے ہی گولی ماری تھی جس سے ان کی ہلاکت ہوئی۔ اور یہ جو امیر دستی پولیس اسٹیشن ہے، اس کے SHO جو ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ 2 اکتوبر کی رات پیش آنے والے اس واقعے کے بعد مقتولہ کے شوہر کے خلاف تعزیرات پاکستان کے دفعہ 302 کے تحت قتل کا مقدمہ درج کیا جا چکا ہے، تاہم ملزم اس سے قبل ہی فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ویئرز، یہ ایک بڑی المناک داستان ہے جو کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پیش آئی ہے، اور آمنہ کو ایک معصوم جو معصومانہ اور جائز خواہش تھی، اس کی پاداش میں اس کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس کے والدین اپنی بیٹی، اپنے جگر کے ٹکڑے کی اس المناک موت پر کتنے رنجیدہ ہوں گے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کا شوہر کیا کوئی ذہنی مریض تھا؟ اگر ان لوگوں نے ان کی بات نہیں پوری کرنی تھی تو وہ اس بات کو پہلے ہی اس بات کا دعویٰ نہ کرتے اور نہ وعدہ کرتے اس چیز کا کہ وہ ان کی بیٹی کو آگے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیں گے۔ اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی کہ اس میں لڑکے کا کردار دکھایا گیا ہے کہ اس کے والدین نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ کیا ان کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہ کرے؟ وہ اس کے ساتھ تشدد کرتا تھا، وہ اس کو سمجھاتے۔ کچھ بہت سی چیزیں ہیں جو منظر عام پر آنی چاہیے۔ اس کے والدین کا اس میں کیا رول تھا وہ بھی دکھانا چاہیے، اور والدین کو بھی اپنی بیٹی کہیں بھی شادی جب وہ کریں تو ان کو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔